বাংলাদেশকে বারবার আমরা বলছি, রিকোয়েস্ট করছি কি তোমরা একটা বিকাশ পথে যাও, তুমি মানুষ সেন্ট্রিক কাজ করো, আমরা তোমাদেরকে মদত করবো। আমাদের থেকে নিতে হয় নাও, নাহলে অন্য জায়গায় যাও, কোনো প্রবলেম নেই। আমাদের তোমরা একটা সোভরিন কান্ট্রি আছো, কিন্তু যদি তোমরা চায়নার এটা ফাঁদে তুমি নর্থ কোরিয়া যাবে, ওখান থেকে মিসাইল আনবে, চায়না তোমাকে এই বাংলা পোর্ট আর এসব তোমাকে দিয়ে তোমার করবে, এটা তো ভালো নয়। কেন যে তোমার ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার এটা নন প্রফিট, নন এটা বিকাশের জন্য ডিফেন্স নয়। ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার যেটা বিকাশের জন্য নয়, তুমি নিজের যতগুলো সায়েন্টিস্ট আছে, যত ইকোনমিস্ট আছে। अब आप देखें, जैसे ही बांग्लादेश चाइना के ब्लॉक का प्रॉपर हिस्सा बन गया है, यानी वहाँ से वॉर इक्विपमेंट्स, डिफेंस के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, तो अब वेस्ट बंगाल का मीडिया हो या इंडियन थिंक टैंक्स हो, वो दोस्तों अब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब किसके लिए कर रहा है। हाँ, ये तो हमारा मतलब फ्रेंडली मुल्क है, दोस्त है, हम तो इसके साथ बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ चलना चाहते हैं। यानी अब ये देखें, ठीक ट्रैक पर आ गया है हिंदुस्तान को। उसकी पहले इन्होंने औकात दिखाई कि भाई देखें, आप जो हैं वो दुनिया के सामने हैं। अब खुद इंडियन मीडिया, अंदाज़ा लगाइए, वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर कह रहा है कि यार आप ये देखें, पहले एक डेवलपमेंट के कंट्री के तौर पर आप थे, अब आप किस तरह से डिफेंस के रिलेटेड अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपनी आर्मी को, नौबानी को, विमान बाहिनी को। तो अब जैसे ही बांग्लादेश ने 86,000 दोस्तों करोड़ टका डेडिकेट किया है अपनी आर्मी को, बांग्लादेश की हुकूमत ने, उसके बाद अब देखें इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया की बड़ी आर्म फोर्स में इनका शुमार होने जा रहा है सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक है, आप खैरियत से हैं? तो खबर बहुत बड़ी है जो आपके साथ शेयर करनी है, ये वीडियो क्लिप भी है, ये भी हमने देखना है। और कैसे वेस्ट बंगाल का मीडिया बालोबाशी कहना शुरू हो गया है कि देखें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो हमारे दोस्त हैं, आप चाइना के पक्ष में चले गए, चाइना के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री कैसे अब डिफेंस के तौर पर उसको देखा जा रहा है, यानी उसको अपनी मिलिट्री को मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। किसके लिए, क्यों भाई? हमारे लिए, यानी हिंदुस्तान के लिए। वो हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के जो थिंक टैंक्स है वो कह रहे हैं भाई हम तो आपके दोस्त हैं ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? असल में नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से शेख हसीना की हुकूमत थी, यानी अवामी लीग की, तो लगातार 15 से 20 साल इन्होंने कोई भी बांग्लादेश को अच्छा मॉडर्न 4.5 जनरेशन का कोई भी तैयारा, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने दिया, ताकि कभी इनकी एयरफोर्स हमें चैलेंज ना कर दे हिंदुस्तान को। अब बांग्लादेश ले रहा है चाइना से 5th 4th जनरेशन के वो J-10C, फिर पाकिस्तान से JF-17, और भी अब देखें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये बैरक्टार TB2 ड्रोन, फिर ड्रोन फैक्ट्री बांग्लादेश में। ये असल में इसने हिंदुस्तान को टेंशन में डाल दिया है। अब वो राह रास्त पर आ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं दोस्ती की बातें कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आओ जी गले मिलो जी, हम तो दोस्त हैं, हम तो बड़े भाई हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश ने कहा कि बराबरी की सतह पर, इक्वल, वो जो आपके हमारे ताल्लुकात हैं ना, उस पर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। জুলাই মাসে একটা ওনাদের চিফ, হয়তো নেভাল চিফ রিটায়ার হবেন, তারপরে আমরা বুঝতে পারবো উনি কি করতে চাইছেন। আমাদের বাংলাদেশ সঙ্গে ভালো রিলেশন আছে, বাংলাদেশ মানুষকে আমরা ভালোবাসি, তাই জন্য আমরা বলছি ওরা এসবতে গ্রেট গেমে না পড়ে, মানে ওদের পায়ে না দিয়ে, ওদের চক্রতে পা না দিয়ে, ওরা যদি নিজে বিকাশের পথে যায়, যদি ডেভেলপমেন্ট যায়, কোঅপারেশন যায়, যদি বাংলাদেশ মানুষের যদি আর্থিকভাবে যদি ভালো হয়, তা আমরা তো খুশি থাকবো কি আমাদের যে পাশে লোক আছে ওর জিডিপি আমাদের থেকে বেশি। এইটাই তো হয়েছিল শেখ হাসিনা ওয়াজির টাইমে। ওদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ওদের শিপিং ইন্ডাস্ট্রি, ওদের ফার্মাসিউটিক্যাল সব তো তুঙ্গে ছিল, ওদের জিডিপি আমাদের থেকে বেশি ছিল, রাইট? আমরা চাই বাংলাদেশ একটা খুশি হোক, কিন্তু যদি চায়না ট্র্যাপে যদি উনি পড়েন, ডেপ ট্র্যাপে যদি উনি পড়েন, আর আমাদের এইটা পূর্ব দিকে যেটা বর্ডারগুলো আছে উনি মায়ানমার সঙ্গে বা অন্যদিকে যদি বাংলা পোর্ট এটা যদি ওটা ইস্তেমাল হয়, তাহলে তো এটা তো গজব হয়ে যাবে। আর আজকে দিনে একটা আরও ভয়ঙ্কর কথা আপনাকে বলে দিই, চায়না আমেরিকাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে হারিয়ে দিয়েছে।
ওদের যে ভোল্ট আইফোন হোক বা সাল্ট আইফোন করে একটা এআই জেনারেটেড এরকম জিনিস ওরা আমেরিকান একটা ক্রিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ঢেলে দিয়েছে, আমেরিকাও জানে না কি করে ওর থেকে বাইরে আসবে। তার মানে আজকে যা কিছু জিনিস হচ্ছে আপনার আমেরিকার মধ্যে ও সবগুলো চায়না জানতে পেরেছে। তাই জন্যে এই যে আমেরিকান যত বিলিয়ন ডলার্স অফ ইনভেস্টমেন্ট ছিল আপনার স্টিল টেকনোলজিতে, যেটা আপনি রেডারে ক্যাপচার হবে না, ওই টেকনোলজিটা আজকে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন হিট সিকিং যখন লাগানো হচ্ছে রাডার, ওর মধ্যে শেষ। ইন্ডিয়া প্রস্তুতি নিচ্ছে, আপনাকে বলি। একদম, আমি এখানে স্যার একটা জায়গাতে একটু আসবো, যে একটা কোয়াড বলে যে সংগঠনটা ছিল, জাপান, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা, এই যে কোয়াড, কিন্তু সেই কোয়াডে কোথাও গিয়ে এই যুদ্ধ বা সামরিক সরঞ্জাম এইগুলোর কিন্তু কোথাও একটা ছিল না। তাই কি কোথাও একটা ভারতকে বা নতুন করে এই লুক ইস্ট পলিসি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে কোয়াডটা কোনো কার্যকরী ছিল না বলে? এই জন্য বাংলাদেশকে বারবার আমরা বলছি, রিকোয়েস্ট করছি কি তোমরা একটা বিকাশ পথে যাও, তুমি মানুষ সেন্ট্রিক কাজ করো, আমরা তোমাদেরকে মদত করবো। আমাদের থেকে নিতে হয় নাও, নাহলে অন্য জায়গায় যাও, কোনো প্রবলেম নেই। আমাদের, তোমরা একটা সোভরিং কান্ট্রি আছো, কিন্তু যদি তোমরা চায়নার এটা ফাঁদে তুমি নর্থ কোরিয়া যাবে, ওখান থেকে মিসাইল আনবে, চায়না তোমাকে এই বাংলা পোর্ট এসব তোমাকে দিয়ে তোমার করবে, এটা তো ভালো নয়। কেন যে তোমার ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার এটা নন প্রফিট, নন এটা বিকাশের জন্য ডিফেন্স নয়। ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার যেটা বিকাশের জন্য নয়, তুমি নিজের যতগুলো সায়েন্টিস্ট যত ইকোনমিক্স জিজ্ঞেস করতে পারো। তোমাদের যদি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হতে হবে, তোমাদের এগ্রিকালচার বুস্ট হতে হবে। তাহলে এখন চায়নার আবার নতুন টুল তাহলে বাংলাদেশ, কারণ যেটা ছিলই শেখ হাসিনার সময়ে আমরা দেখেছি যে শেখ হাসিনাকে বারবার চায়নায় যেতে, তারপরে আমেরিকা সেখানে মাথা গলায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সেই যে অঞ্চলটা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, সেটা নিয়ে আমেরিকা ঢুকে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে পিছু হটতে। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कैसे अब जो इंडियन है, इंडियन थिंक टैंक्स हो, एनालिस्ट हो या फिर उनका मीडिया हो, वो अब घुटनों के पल आ गया। वो अब मिन्नतें, तरले, माफियाँ, अब वो कह रहे हैं कि भाई देखें, हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो पहले वाला ताल्लुक, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, वो सब कुछ, वो पहले वाली जो स्टोरी है उसको रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन भाई अब वक्त गुजर चुका है, हालात वो कहते हैं ना बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। लेकिन अब देखें कि जो बांग्लादेश है वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जिससे उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। एक साइड पर अमेरिका है, एक साइड पर आप देखें कि चाइना है, और उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, और सैंडविच की तरह उन्होंने इस्तेमाल करना है इंडिया को। अब हिंदुस्तान को भी समझ आ गई है कि हमसे बहुत गलत बड़े बड़े फैसले हुए, जिसकी वजह से हमने बांग्लादेश को अपने हाथ से निकाल दिया है। ना हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, नेपाल के, भूटान के, श्रीलंका के, एक बांग्लादेश बचता था, वो भी हमने हाथ से बदकिस्मती से निकाल दिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।